Ninakusalimu na kukaribisha mara tena katika jina la Yesu Kristo kwenye mafundisho haya, mahali tunapojifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Jinsi gani Waadventista wa Sabato wanaamini na kufundisha mafundisho ya Biblia. Leo nakukaribisha kwenye somo la 16 linalozungumzia Saint Seine, la Saint Seine ama meza ya Bwana. Na kwenye somo hili nitakusii rafiki yangu kuwa makini sana, na ikiwa utakuwa na swali usikose kutuandikia swali ama changamoto yoyote kwa sababu ya somo la leo ambalo ni nzuri, litakubariki sana hakika, na imani ya kwamba utabarikiwa. Kwenye somo hili leo utajifunza maana tofauti ama tafsiri tofauti ya Saint Seine. Biblia inaizungumza, inaita namna gani? Jambo la pili tutazungumzia ablution de pied, kutawazana miguu. Na hapo tutajifunza, je, ni ya muhimu kutawazana miguu kabla ya kutumia meza ya Bwana? Na je, ina maana gani katika ulimwengu wa kiroho hivyo kutawazana miguu? Isitoshe, tutajifunza tena pia hiyo ambayo tunaita mkate na divai, ambayo ni symbol ama alama ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Tutajifunza muhimu yake na maana yake. Tutajifunza pia les conditions qu'il faut remplir pour participer à la Sainte Seine. Masharti ambazo ni lazima tuzitimize ili kwamba tuwe tumestahili kwa kuchangia, kwa kuzuria kwa meza ya Bwana. Na jambo la mwisho c'est la transubstantiation, un tel biblique. Tutazungumzia hiyo swala la transubstantiation. Je, ina msingi yake katika Biblia? Hivi subscribe, like na kushare kwa watu wengine. Inaanza hivi kwenye kile kitabu kinachoitwa 27 Vérités Bibliques Fondamentales ya kanisa la Waadventista wa Sabato ya 16 ambayo ni ya meza ya Bwana. Inakuwa na maneno ambayo nasoma hapa kwa Kifaransa. Inasema la Sainte Seine est la participation aux emblèmes du corps du Christ de Jésus. La Sainte Seine est la participation aux emblèmes du corps et du sang de Jésus. Elle exprime notre foi en lui, notre Seigneur et Sauveur. Lors de cette expérience de communion, le Christ est présent pour rencontrer son peuple et le fortifier. En y prenant part joyeusement, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et la préparation au service de communion implique l'examen de conscience, la repentance, la confession. Et le maître a prescrit le lavement des pieds pour symboliser une purification renouvelée, exprimer une disposition au service mutuel dans une humilité semblable à celle du Christ et unir nos cœurs dans l'amour. Le service de communion est ouvert à tous les chrétiens. Rafiki yangu, meza ya Bwana ambayo tunaita la Sainte Seine inaitwa namna gani katika Biblia? Kwenye Corinthiens 11:20 inaitwa Sainte Seine, Sainte Seine. Na kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:21 inaitwa Table du Seigneur, Table du Seigneur. Na kwenye Acte 27 na Acte 2:42 inaitwa Fraction de pain ama kumegwa kate. Naweza kuita hata Eucharistie. Donc katika Matthieu 26 à 28. Hiyo majina yote inaweza kutumika kwa kutaja meza ya Bwana. Tuzungumzie l'ablution de pied, l'ablution de pied ama kutawazana miguu. Hivi Biblia inatuzungumzia kwamba kabla ya kutumia meza ya Bwana ni lazima tuoge miguu. Je, kuoga miguu ni jambo la muhimu sana kabla ya kutumia meza ya Bwana? Kuna madhehebu mengi ambao waumini wao kabla ya kutumia meza ya Bwana hawajali kuoga miguu. Kuna wengine wao pia wanasema hatuwezi kutumia kabla hatujaoga miguu. Biblia inazungumzaje? Jua ya kwamba Yesu mwenyewe aliogesha miguu wa wanafunzi na alisema ya kwamba ni lazima watu waoge miguu. Kwenye Yohana 13:3-5 unamwona Yesu mwenyewe akianza kuwaoga watu, kuwatawaza miguu. Hivi ni agizo ya Yesu Kristo. Jambo la pili sio kwamba tu aliwaoga miguu, lakini kwenye Jean 13:17, Yohana 13:13-17 akatoa pia kwa agizo ya kwamba lazima sisi pia tu tukitawazana miguu. Anasema vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Hivi utajiuliza sasa, ina maana gani katika mambo ya kiroho kutawazana miguu? Inakuwa na maana karibia 3 hivi
la signification spirituelle du lavement de pieds. Jambo la kwanza, le lavement de pieds nous rappelle l'abaissement de Christ. Inatuonyesha unyenyekevu wa Kristo. Jambo la pili, le lavement de pieds est aussi un symbole de purification de nos cœurs. Inatuonyesha inatuonyesha na ishara ama alama ya kusafisha roho zetu. Jambo la tatu, le lavement de pieds est aussi un symbole de notre communion avec Christ et avec les autres croyants. Ni ishara ya kutuonyesha uhusiano kati yetu na Mungu na kati yetu sisi kwa sisi. Nasema inaonyesha kwanza unyenyekevu wa Kristo kwenye Wafilipi sura ya 2:7-8 na kwenye Mathayo 2:18 inaonyesha jinsi gani Yesu alikuwa anajinyenyekeza. Ni lazima tujinyenyekeze sisi pia. Jambo la pili, inaonyesha kusafisha nafsi zetu. Ndio, sio kwamba hiyo maji tunayonao kwa miguu ndio inatusafisha. Yesu ndiye anatusafisha, lakini ni alama ya kusafishwa. Jambo la tatu, hiyo shairi unaweza kupata kwenye kile kitabu cha Yohana 13:6-11, na unaweza kuzungumzia pia uhusiano kati yetu na Yesu na kati yetu sisi kwa sisi. Hiyo usiku mojelea ya meza ya Bwana kwenye Yohana 13:34, Yesu alisema hivi, mpendane ninyi kwa ninyi. Hiyo ni ishara inaonyesha kwamba lazima tuwe katika umoja sisi na Yesu Kristo na sisi kwa sisi. Tuzungumzie kwanza mkate na meza ya Bwana ambayo ni alama ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Le pain et le vin, symbole du corps et du sang de Jésus Christ. Unaweza jiuliza maana ya meza ya Bwana ni nini? Kwanza maana ya meza ya Bwana, Wakorintho wa kwanza 5:7 inatuonyesha ya kwamba meza ya Bwana inalinganishwa na Pasaka ya Waisraeli. Inasema, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ notre Pâque a été immolé. Kristo ndiye Pasaka yetu. Meza ya Bwana ndiyo Pasaka yetu ya siku hizi. Tunaona watu wengi ambao wangaliki wanasema tarehe fulani ndiyo Pasaka. Wanasahau ya kwamba meza ya Bwana ndiyo Pasaka kulingana na shairi ambayo tumeisoma Wakorintho wa kwanza 5:7. Hivi Pasaka ilianzaje? Kwenye kitabu cha Kutoka 12:3-8 unaona kwamba wakati mapigo zilikuwa huko Misri, Yesu akaambia wana wa Israeli akasema hivi, mtachinja mwana kondoo wa mwaka mmoja asiyekuwa na hitilafu yoyote, na damu yake mtaiweka kwenye angadre lento ya mlango. Na hivi usiku malaika atakapopita akiona damu atapita juu, he will pass over. Na hiyo ndio maana ya Pasaka. Wanakumbuka jinsi gani Mungu aliwaokoa kutoka katika utumwa wa Misri. Hivyo hivyo meza ya Bwana pia ni alama ya kutuonyesha kwamba tunakumbuka jinsi gani Yesu alitukomboa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Ukisoma kwenye Yohana 8:32-34 nasema, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka ninyi kuwa huru. Wakamjibu, sisi ni uzao wa Ibrahimu, hatujawahi kuwa watumwa wa mtu yeyote. Yesu akawaambia, mnapofanya dhambi mnakuwa watumwa wa dhambi, na mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Hivi rafiki yangu, mahali ulipo, jua ukweli huo kuhusu meza ya Bwana. Tuzungumzie sasa, quelles conditions faut-il remplir pour participer à la Sainte Seine? Quelles conditions remplir pour participer à la Sainte Seine? Jua ya kwamba Yesu alitia agizo mbili. Aliweka ubatizo ambao tuliuzungumzia katika video iliyopita, na kaleta pia meza ya Bwana. Ubatizo ni mlango ya kuingia katika kanisa la Yesu Kristo, na meza ya Bwana inahusu wale ambao tayari wameingia katika kanisa la Yesu Kristo. Hivi kumbuka kwenye Wakorintho, kumbuka kwamba Yesu aliposherehekea meza ya Bwana alisherehekea na wanafunzi wake ambao walikuwa wanamjua. Kwa maneno mengine, hakusherehekea na wapagani. Meza ya Bwana wanaostahili kuikula ni wale ambao wameingia katika kanisa, katika maji, wamebatizwa, wamekuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, sio wapagani. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 17-19 nasema, mtu asikunye meza ya Bwana ambaye hajijui ya kwamba yeye ana uhusiano mzuri na Mungu. Cependant, bien que péché délibéré mette à l'écart le coupable, il ne convient pas de juger les motivations des gens et exclure ceux que le juge intime. Jésus a partagé la Sainte Seine avec Judas Iscariote, qui avait l'apparence de très bon chrétien, alors qu'il était voleur et traître. Maneno haya sasa unayapata kwenye
27 vérité biblique fondamentale ku page 209 inasema ce qui caractérise ceux qui peuvent participer au service de communion, c'est finalement ce qui remplit leur cœur, non le fait d'être membre de telle ou de telle autre église, mais une consécration totale au Christ et une foi en son sacrifice. En conséquence, les chrétiens de toutes les églises peuvent participer au service de communion. Okay? Wale wote ambao wanajua kwamba wana uhusiano mzuri na Mungu wanaweza kusherehekea. Sio kazi yangu kuangalia hivi huyu mtu astahili, huyu astahili. Hiyo sio kazi yangu, ni kazi ya Mungu. Ikiwa hata Yuda Iskarioti alichangia, ilikuwa ni shida yake na Mungu. Swali la mwisho tunapomaliza, la transubstantiation est-elle biblique? Transubstantiation sijui nitaeleza namna gani kwa Kiswahili, lakini ni fundisho ya kusema kwamba tunapokula mwili na damu ya Yesu Kristo inakuwa ni mwili na damu ya Yesu Kristo halisi, ya uhalisi. Watu wale wananukuu shairi ya Wakorintho wa kwanza 11:24 inayosema hii ni mwili wangu. Wao sasa wanasema tunapokula hiyo divai na mkate, wanasema inakuwa ni uhalisi wa damu ya Yesu. Ni kuarifu ya kwamba Yesu alipokuwa akiishi hapa duniani alikuwa anatumia mifano mingi. Mahali pengine alisema mimi ndiye njia. Je, maana yake ni kusema njia ambayo tutaipitia huyo ni Yesu? Tunapokanyaka kwenye njia inakuwa na lami, hiyo ni Yesu? No. Anaposema mimi ndiye mlango, je suis la porte, je, mlango ya kuingia kwenye chumba chako huyo ni Yesu? No. Ni lazima tuelewe alitaka maanisha kusema nini. Wanadhani ya kwamba wanaposema kwamba mwili damu divai na mkate inakuwa mwili wa Yesu, wanadhani ya kwamba ni ile ndio inafanya iwe takatifu hiyo ibada. No. Ukijaribu kunusa, unaleta hiyo mkate na divai kwenye pua yako unanusa, utaona ya kwamba haitanuka kama damu, haitanuka kama mwili, itanuka tu kama divai na kama mkate. Hata ukipeleka kwenye laboratoire, unasema mupime, mjaribu kupima hii, hawataona kama ni damu, wataona kwamba tu ni juice, ni divai. Na mkate hawataona kama imegeuka kuwa mwili. Hiyo ni mafundisho yasiyokuwa na msingi katika Biblia. Donc, croire que le pain et le vin sont devenus le véritable corps et le véritable sang de Jésus-Christ n'est pas ce qui rend solennelle la célébration de la Sainte Seine, mais la présence spirituelle de Christ à cette occasion. Sio kwamba ile ndio inafanya takatifu hiyo ibada ya meza Bwana. Kinachofanya takatifu ibada ya meza Bwana ni uwepo wa Yesu Kristo katika huduma hii. Je, rafiki yangu, ni kusudi lako? Unafikiria jinsi gani kwanza wewe ulikuwa mzambi, ulikuwa mtumwa wa dhambi, lakini Yesu akaja katika dhambi yako, katika dhambi yangu, akafa, akajinyenyekeza, akafa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili kwamba mimi na wewe tupate uzima. Je, ni kusudi lako rafiki yangu kumpokea Yesu mara tena na kuboresha na kurudisha uhusiano wako wa karibu na Yesu Kristo, ili kwamba atawale maisha yako? Ikiwa hiyo ndiyo kusudi lako, achana na njia mbaya, mpokee Yesu akutawale. Ndiyo, akutawale, akuweke huru kweli kweli, na uishi maisha yanayofanana na Yesu Kristo. Hivi wakati ya meza Bwana ustahili kumkumbuka kifo chake, jinsi gani alivyokomboa katika utumwa wa dhambi. Ikiwa hii ndiyo kusudi lako, tutaenda kwenye maombi. Asante Yesu kwa upendo wako, ulikufa kwa ajili yetu wakati tulikuwa wenye dhambi, na ukatuokoa kwenye utumwa huo wa dhambi, ili kwamba tuwe huru kweli kweli. Tufanye huru kweli kweli, dhambi tutawale tena, na wakati wa meza Bwana tukukumbuke katika jina lako Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki rafiki yangu. Ukiwa na swali ama changamoto, usikose kusubscribe na kulike na kushare na kutuandikia kwenye namba hii ya WhatsApp. Uliza swali ama hapa kwenye comment. Barikiwa.